Ito naman, 120. Waffle jacket. Ganda, waffle jacket to. 120 lang. 65. Yan, waffle jacket. Ganda, mga bago. Ito, 65 lang sa taas. Ayan, 65. Ayan o, 65 po. Ayan, 65 lang to. 65 lang ang sale. Ito naman, 100. 100. Ito, 100. Ito naman, 120. Ito, 100. 120. 120. Oversize yata po. Ito naman, 60. Sando, 35. Dito, 35. Sando, 35. Sando, 35. Meron din 40, malalaki oh. 40 oh, sando, malalaki. Yan, 40. 40 lang oh, sando. Yan, itong 40, sando, 40 lang, 40. Ito naman, 65. Yan, 65. 65. Ito, 120. Oversize. Ayan, may mga presyo na sa lahat. Sa taas. Dito naman terno, 110. Ito, 110. 110. Ito, 120 terno. 120 terno. 120, 120. 120 o 120. Okay. 85. 85. Yan, 85 oh, terno. Ito naman 80. Nipis running 80 yan. Ito naman 100. 100. Ito naman 90. 90, 90, 90, 90 lahat. 90 yan. Ayan. Thank you. Bye-bye.